कोणी हे विरोधक सांगपाक येता आणि कोणी फाटसून जे फोन करता त्यांचे आयकपाची गरज ना. थोड्याचा डायरेक्ट फक्त फोनूच करता, भोंवून घेवंक येना, करपाक जायना. घरांत बसून फोन करता, एकाच वर मारा म्हणून पूण तें तुमकां कळ्ळें हांवें सांगपाची गरज ना. म्हणजे त्या खातीर ह्या लोकांचेर विश्वास दवरूं नाका, कारण हे फक्त फाटसून फोनूच करपाचें काम करतले, तें तुमचें काम कसलें करपाचें ना. म्हणून म्हणजे आमचे माजी आमदार आनी सगळे आमदार जे उलयला, तुमी विश्वास म्हजेर दवरा, तुमी विश्वास भारतीय जनता पार्टीच्या सरकाराचेर दवरा, तुमी विश्वास माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजीचेर दवरा. हांवें कित्याक सांगता, हांव आतां म्हणजे केंद्रांत सरकार भारतीय जनता पार्टीचें आहा. बिहाराक कशा पद्दतीन सरकार आमचें आयलें तुमी पळयात, काँग्रेसचो भुईसपाट जाला, हांगासर कांय जावपाचें ना. 2027 साली परत एकदा भारतीय जनता पार्टी ठामपणे सांगता, आयज सांगता 2027 साली परत भारतीय जनता पार्टीचें सरकार येतलें. आनी हांगासर त्या प्रमाणे जी उदरगत जो विकास खूब मोठ्या प्रमाणात जाल्ला आनी खूब मोठ्या प्रमाणात जातलो. त्या खातीर कमळाचो तुका पर्याय ना. ताचे आदिवासी लोक सांगतात की हांव पक्ष हांव कशें करतलो, हांव तें करतलो, हांव मागीर आमकां कांय गरज ना सरकारा कडेन उलोवपाची. आमचीच कॅन्डिडेट पळयली आनी ते चारूय कॅन्डिडेट भारतीय जनता की जीत आनी सोपे मेळ्ळी तांकां आमी जीत घेतले. पण खरो विजय जो आहा पळय तो तुमी मेळून दितले म्हाका विश्वास आसा. आमकां जी मार्जीन जाय मोठ्या प्रमाणात आमचे कॅन्डिडेट जर जिखपाक जाय तर तुमचेर डिपेंड आसा. शेवटी वता आसतना एकूच सांगता, ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीजी हे विकसीत भारत 2047 हे स्वप्न पळयता आनी हे स्वप्न पळयता आसतना देशाची फुडली 25 वर्सां कशी आसतली हे स्वप्न पळयता आसतना इनोव्हेशन, टेक्नॉलॉजी, रिसर्च, IT ह्या वेगवेगळ्या जगात आमचे भुरगे 5 वर्सांचो आनी 10 वर्सांचो भुरगो आहा तो फुडें खंय वयतलो हाचो विचार आमी आतां करता. घडी कदाचित तुमी केन्ना करिना पण खुबशे लोक जे आसा पळय हेचो विचार करता की अशा पद्दतीच्या ह्या सगळ्या जाणांक आमी खूब फुडें कशा पद्दतीन व्हरतले हेचो विचार आतां करपाक जाय. आमी ऑलरेडी प्लॅन केला की विकसीत कुमार 2037 हो विकसीत कुमार 2037 करपाक आमचो विजन डॉक्युमेंटरी प्लॅन रेडी आसा. पण ताका सपोर्ट जाय, ताका तेंको जाय ते तुमचो. म्हणून हांव वयता आसतना सांगता, म्हजें घर ही स्कीम आमी कित्याक हाडली, म्हजें घर ही स्कीम हाडली की आमच्या गोंयकाराचें घर हें तेच्या नांवार जावपाक जाय, कायदेशीर जावपाक जाय. तुमी जर सगळे जर पळयतात गोंय स्वतंत्र की जीत आनी सोपे मेळ्ळी तांकां आमी जीत घेतले. पण खरो विजय जो आहा पळय तो तुमी मेळून दितले म्हाका विश्वास आसा. आमकां जी मार्जीन जाय मोठ्या प्रमाणात आमचे कॅन्डिडेट जर जिखपाक जाय तर तुमचेर डिपेंड आसा. शेवटी वता आसतना एकूच सांगता, ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीजी हे विकसीत भारत 2047 हे स्वप्न पळयता आनी हे स्वप्न पळयता आसतना देशाची फुडली 25 वर्सां कशी आसतली हे स्वप्न पळयता आसतना इनोव्हेशन, टेक्नॉलॉजी, रिसर्च, IT ह्या वेगवेगळ्या जगात आमचे भुरगे 5 वर्सांचो आनी 10 वर्सांचो भुरगो आहा तो फुडें खंय वयतलो हाचो विचार आमी आतां करता. घडी कदाचित तुमी केन्ना करिना पण खुबशे लोक जे आसा पळय हेचो विचार करता की अशा पद्दतीच्या ह्या सगळ्या जाणांक आमी खूब फुडें कशा पद्दतीन व्हरतले हेचो विचार आतां करपाक जाय. आमी ऑलरेडी प्लॅन केला की विकसीत कुमार 2037 हो विकसीत कुमार 2037 करपाक आमचो विजन डॉक्युमेंटरी प्लॅन रेडी आसा. पण ताका सपोर्ट जाय, ताका तेंको जाय ते तुमचो. म्हणून हांव वयता आसतना सांगता, म्हजें घर ही स्कीम आमी कित्याक हाडली, म्हजें घर ही स्कीम हाडली की आमच्या गोंयकाराचें घर हें तेच्या नांवार जावपाक जाय, कायदेशीर जावपाक जाय. तुमी जर सगळे जर पळयतात गोंय स्वतंत्र आता इलेक्शन आमी चालूच आसा 3 दीस उरल्या जावचे. चड काय उलोवचो चड इतलें सांगतलो आमी प्रचार हरबल कॅन्डिडेट आमचे निवडपा खातीर दीस रात एक करतात. मिटिंगेक येतात, थंयसर कोणाक कन्विन्स करपाचें कन्विन्स करतात. इतलेंच सांगूंक सोदता की आमी हरबल पालये आनी केरी हे आमी फुल स्पीड घेवन येतले. जबाबदारी आहा ती फोटोवची. हांव जाणा हांगासर जबाबदार पक्ष बसले पूण तुमी काळजी घेवपाक जाय. तुमची कामां कोण करतलो, तुमची कामां सरकारी करपाक वयतलो जाल्यार तुमकां आमदारा कडेन वचूंक जाय, मुख्यमंत्र्या कडेन वचूंक जाय. आतां ती जबाबदारी कोण घेतलो, जे पक्ष बसले ते घेतलो की आमदार घेतलो हे तुमी काळजी घेया. ताका लागून म्हाका सगळ्यांचे कोडगांव ही दाखोवन दिया की भारतीय जनता पार्टी जे सरकार आहा, युतीचें सरकार आसा त्या भारतीय जनता पार्टी कितलेशेच काम केलां आनी आमच्या मुख्यमंत्र्यान कितलीशीच वर्सां म्हणजे आमी 3.5 वर्सां तरी एका तेंच्या अंडर काम करता हेजो आमदार. आख्या गोंयांत कितलें काम केलां, कितलेशेच स्किमी हाडले. बारीक बारीक सामान्य बहुजन समाजाक जे आयज मेरेन न्याय मेळोंक ना ते न्याय तेंच्यांनी दिला आनी आयज ते हांगासर येयल्यार
सुद्धा तुमच्याकडे आपले झेडपी इलेक्शन हाडटा म्हणजे याच्यामध्ये दिसता तुम्ही ते तळागाळांतल्यान वचून लोकांपर्यंत पावलेले आसात आणि आयज ते हांगा येले आनी येयल्याक तेंचे आमी रिटर्न गिफ्ट म्हणटा म्हणजे येता ते 20 तारखेक वर्गोस मतां वर्गोच्यान भारतीय जनता पार्टीचो उमेदवार मनशा कोल्हटकर ही वर्गोस मतां लीड येवपाक जाय कोर्गांवकारांनी हेची जबाबदारी घेवची. धन्यवाद.